بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين زابير آب أبونا زابير وال تسفانا زابير منفس قدس قداسينا سلزغون نمسجنو قدامين باب كابتن بيت هوسي كمعرف عسرتو حدي كفقدي حدي زابير كمزيبل الله نسرائيل هسان كله أفكر كوو نودي كاب جبسي تسوع كوو بمتنتي تسوع كوو خباير حقي هزبي نبعال سوو نتاوت كا عطنو نسرائيل زتاتخوهم أنيه حقفكوهم جناخي أنا خمستخانخون كوهم ما يفلتون أنا بالحرحين بفقر النباي سحابكوهم نزي أرعود كاب كسادهم العال كلهم ديني ندما مقبكوهم أباخم زلني فقري عبيس لزغوني نزخ قبرو أكلن إيه أنس أملاخ إيه سبايكم كون أما أكلكم ون قدس إيه أمو بندر قطعي أيمتسن إيه هنا ندري أباخاتكم أوسن إيه نإسرائيل كتفي إلى دما أيملسن إيه صلوت منتي محداس حجر كمزمور 8 أوقواس إسرائيل سنبلنا أتان هزب خان دك يسيف كمقاسة تمرحنا أتاب لعلو خروبيل التغمت أبكي من نجدات إفريم بنيامين مناسين بريكا تجلس حيل خارينا ندحنا والنعا وأملاخ حدش وتهبنا كند عندما جسكا أبرهلنا وجزابير أملاخ سراويت كسعما سيخا تقري صلوت هزب خاها زي تسمع إنجران بعات أبلع خنا بمسفر كان بعات أستخنا قرابتنا زخونا هاجرات كم سحق أنا جبركا صلاتنا ون يلا قصلنا علو وأملاخ سراويت حدش وتهبنا كند عندما جسكا أبرهلنا تغلويني خاب جمسي أو ساكايا لهزاب سوقي كادما أب مدروم تغلكايا سيريكا خابوتا أدالو خالا سورو سددت مدروون ملأت أخران بسلالات تخدنو جانا فراد ما نعبيتي سعدتات أطللوهم جانا فراغ سعما خلاي بحري ولوتاتا خاخ فلق إفرات أس درجحت سلمنتاي كيخا حصورا زفرسكا إنه يجي كلهم حلفت مقدي قنت بوا اللو نابدور مفلس أبا قيدو خويني فلس اللو أنبسا مرورون يقاسيم و اللو واملاخ سراويت نبانا تملس كاب سمايان قلق الكاراينا نعا نهزبخا أدحننا نعا نزا بيمانيتي إتكاز تغلقايا تغلويني نزا نعاخا الكا دليلا خمت وقول زغبر كايا نيشتوي تغلي ويني أدحنا صلاتنا بحوي عند دوا قرصوا بقطعها تمتهم كمخا أطفايهم نزز حرقا يوسف عقبون حلوون نتن عاخا خوخونكا زدالخا يودسب حلوو شعو خوانا هبخا ايكن رحقنينا بهيوات أمبرنا نحناون كنا مسكنكا اينا وغزابير أملاخ سراويت حدش هيوات هبنا كند عندما قزكا أبرهالنا نعلم وانجيل ماتيوس كمعرف عسرتي كفقدي شوعاتي يسوس عندك مزامرتو 5 بولم من سمايات قريبا ايانا والكم سبخو حموما تحويو موتاتا تنسو لمساما تنسوه أغاننتي أوصو بنسا تقبلكم يخممو بنسا حابو أبحشكلكم وركي برور جنزب أسرازي أيتحازو كومو خاسنكين مقدي كل التقدان أسان بتري أيتحازو كمين سرحتنيا مقبو يقبو إيو أبزاتهم وختما ويعدي أبا يتبقوا من مخانو حتاتو كساعة وصدما أبا تقمتو أبيت كتاتو خلهم سلام بلوا تابيت نزب حق تبكع انت غنت سلامكم يحدرا زي تبكع انت غنت قنا سلامكم نباكم يملس حدقا انت زي تقبلكم ويقالكم انت زي سمعكم قنا خفتابيت ويكابتا ختما كتوص خلهم توغا أوغاركم نقفو ومع التفردي كابنتا ختما تياس نمدرسو دومن قمران كم زغلن بحقي ابلكم اللخو ازي بسرات وانجيل قويتانا ايو بحق فقرات حواتين حاتين ريالونا تسبكت وانجيل نايبتم هوارات هبوتاتنا باباسات نبلوم زلنا بسجوان بخميز متصزلو مجمرات تمرتلو منكست أملاخ سبخو
መንግስት አምላኽ ቀሪባ እያ ኳዳ ማእኸልኩም አላ ይዝብልት ወንጌል ተሕራይ አውሽጥኹም አላውን ይብል እዩ ስለዚህ ምን ይዝ ውሽጥና ዘሎን ኣብ አጥቃና መንጎና ዘሎን አማኑኤል ይብሎት ነቢ ኢሳያስ አምላኽ አመንጎና አምላኽ አውሽጥና አምላኽ ናዓና አምላኽ ምእንታና بحقت فقر خالد النبي يقول صخله نبي هوسي سمعنا بتقدماي نباب بحقي معرخ ندي افكيريون اسرائيل بلالو اسرائيل هصان كله افكركو نودي ካብ ግብጽ ይጽዋዕክዎ بمتن ትጽዋዕክዎ خباير حقي ህዝበይ በዓል ሓደ አምላኽ ናይቲ እዋን ትዝነበረይ ካብቶም ጣዖታት ሰው ንጣዖት ከዓ ዓጠኑ ንእስራኤል ዘታተኽዎ ታቴ ዘበሎ ኣነየ حقفكم جناخاخم استغناخنكم አይፈለጡን ይብል አነ ብርሕራሕን ብፍቅርን አባይ ሰሓብክዎም ነታርዑት ካብ ክሳዶም አልዓል ኩሎም ደኒነ ድማ መገብክዎም ልቃም ህፃኒ بحقت فقري ጽቡቕ ይገልጾት ነቢ ሆሴ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን አባኹም ዘለን ፍቅሪ ዓቢ ስለዝኾነ ይብል ነዚ አይጥፋኩምን ኣነስ አምላኽየ ሰባይ ኮንኩን ከማ ኮልኩን ቅዱስ እየሞ በነድሩ ቁጣዓይ አይመጻኩምን ሃና ነድሬ አባኻትኩም አይውጽኒ ይብል ዝፈቃር ሩህ አምላኽ እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ጎይታናን መድኃኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአቦ ንብሎ ፍነት ፈቃር አቦ ብኡጽነት ጸሎት ነታዓቢ ጸሎት ማሃረና እንቲዚ አምላኽ ፍቅሪዩ ህጂ ብፍርሒ ዘይኮነ ስለነፍቅሮ ስለዘፍቀዲሙ ስለዘፍቀረና ኢና ክንስዕቦ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ሞት ወንጌል ሎም ከዓ ባርከስት መንግስት አምላኽ ንሱ አምላኽ አመንጎና አምላኽ አውሽጥና እዚ አምላኽ እዚ ከዓ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ኣብ ዘበና በቱ ኩሉ ሱታፊ ምስጢራት ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሙን በተጸጋ ጥምቀት ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ሓድሽ ህይወት ኣብ ክርስቶስ በዚ ኩሉ በትምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ሕውየት በዚ ኩሉ ኣባናን ባናን ይነብር ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ከምታ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ አነ ይኮንኩን ዘለኹ እንታይ ዳ ክርስቶስ አባይ ዝነብር ዘሎ ይብል ስለዚህ ናይ ክርስቶስ ህይወት እዚ ናይ ክርስቶሳውያን ህያው ክርስቶሳውያን ኢሎሙን አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንቸስኮ ጽሒፎምልና ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ባርከስ መንግስት አምላኽ ንሱ መዓልታው ኻ መንግስትኻ ትምጻእ ንብሊና ነጽያ መዓልታውን ትመጽእ ተሳፍሕታ መንግስት አምላኽ መንግስት ፍቅሪ አምላኽ ፍቅሪ ስለዝኾነ ዘፈቅር ዚኣኻ ክልተ ጋር ኣለዋ ይብሉ ጳጳሳት ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ተግባራዊት ፍቅሪ ሓንቲ ታገብረ ፍትሒያት ሓንቲ እግሪ ተኻለይቲ እግሪ ከዓ ታገብረ ሰናይ ጉንዓ ኪኖ ፍትሒ ዝሓቶ ትገብር ዘላ ጠሚየ ኣብሊዕኹምኒ ጸሚየ ኣስቲኹምኒ ዓሪቐ ኸዲንኩምኒ ሓሚመ በፂሕኩምኒ ተኣሲረ ኣጸናኒሕኩምኒ ሞይተ ቀቢርኩምኒ ይዝኹሉ ኪኖት ፍትሒ ዝሓቶ እዩ ጉንዓዊ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ቀዳም ቅድሚ ዝኻሎት ፍትሒ ዝሓቶ ንነፍስ ወከፍ ተባዕታይ ኣንስታይን ሰብ ካብታ ስድራ ቤት ጀሚርካ ኣብ ኩሉ ስራሕና ኮነ ኣብ ማሕበረሰብና ኮነ ኣብ ቤተክርስትያንና ኮነ ኣብ ንኸዶ ኩሉ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ባራን በአምሳልን አምላኽ ስለዝተፈጥረ ናይ ቅድስ ሥላሴ ኩላትና ሕዋት ስለዝኾንና ከምቲ ቦና ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ናይ ተፈቃሪ እግዚአብሔር አምላኽ ውሉድ ስለዝኾንና ብክርስቶስ ከዓ ውሉድነት ስለዝረኸብና በቲ ሞቱን ትንሣኤውን መቃበትናቱ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ኣቦ ዝብል ከምቲ ሓውና ጳውሎስ ዝበሎ ስለዝኾነ ባርከስ ትዝግብኦ ንግበረሉ እዩ ትዝግብኦ ንዑ ዝበቅዕ ጽቡቕ ንግበር ሰናይ ንግበር ማለት እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ኪኖቲ ቁንጣሮ ሕጊ ዝሓቶ ኪኑ ኸይድና ትዝግብኦ ከተኣራያን ኣምሳልን ኣምላኽ ዝተፈጥረ ተባዕታይ ኣንስታይ ሰብ ፍትሒ ክህሉ ትግቡ መሰሉ ክሕለወሉ ናይ ነፍሲ ወከፍ ተባዕታይ ኣንስታይ ሰብ ክንሕሉ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ከነኽብሮ ነቲ ኣምላኽ ዘኽበሮ ሰብ ተባዕታይ ኣንስታይ ሰብ ኣብ ምስኡን ነብር ዘለና ነፍሲ ወከፍና ንዑ ከነኽብሮ ነቲ ሓውና ሓፍትና ከመይ ኣብኡ ነጸብራቕ ናይ ኣምላኽ ኣሎ ነዚ ነጸብራቕ ኣምላኽ ክገልጹ ቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሌዮን ግሩም ሰብኣውነት ኢሎም ጽሒፎምልና ማግኒፊካ ሂማኒታስ ኢሎም ጽሒፎምልና ግሩም ድንቂ ዝኾነ ባርከስ ነዚ ከነኽብሮ መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲና ንብል ኣብቲ ውሽጥና ዘሎ ቤተ መቕደስ ናይቲ
መንፈስ ቅዱስ ምዃንኩምሲ ዘንጊዕኹም ወድኹም ይብል ኣቦና ጳውሎስ እዚ በዝኹሉ ነፍስ ወከፍና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከምቲ ኣምላኽ ዝኽበረና ክንከባበር ክንፋቐር እንተወሓደ ከዓ ትፍትሒ ከም ዘሎ ከነረጋግፅ ትፍትሒ ከዓ እቲ ዝግብኦ ሓውናን ሓፍትናን እዩ እቲ ንርእስና ኮኖ ዘይንደሊ ከይንገብሮ እቲ ንርእስና ክግበረልና እንደሊ ከዓ ክንገብሮ ሓውናን ሓፍትናን እዚ ዝወቱ መንግስቲ ኣምላኽ በዚ ክሰፍሕ በቲ ግብረ ፍትሕን በቲ ግብረ ሰናይን መዓልታዊ ንገብሮ ተልእኾ ናተይ ናትካ ናትኪ ከም ክርስቶሳውያን ካቶሊካውያን ጨው ምድሪ ብርሃን ዓለም ጨው መቐረት ናይ ሰላም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካብታ ስድራ ቤት ጀሚርካ ፍትሒ እንተደኣሎ ይሰላም ዘሎ ስለዚ ሰላም ጨው ምድሪ ጨው ስድራ ቤት መቐረት ስድራ ቤት መቐረት ናይ ዓዲ መቐረት ናይ ማሕበረሰብ እዚ እቲ ጨው ሰላም እዩ ጨው ከ መቐረቱ እንተጥፍአ ይብል ካላ ክፋል ናይቲ ወንጌል ብምንታይ ክመቀር ይኽእል ብሓቂ ሓደጋ ኣለዉ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ይምሓረናን ይሰውረናን ተኻላይ ከዓ እቲ ፍትሒ ዝበሃል ዘሎ ብርሃን ፍትሒ ከም ፀሓይ ንግሆ ዝበርቕ ኣብ ስድራ ቤትና ኣብ ማሕበረሰብና ንሱ ከዓ እምበኣርከስ ኣነ ብርሃን እየ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ብርሃን ዓለም ኢኹም ኢሉና እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን የሱስ ክርስቶስ እዚ ብርሃን እዚ ከዓ እንተዘየሎ ኣብ ፀልማት ኣብ ግፍዒ ንነብር ኣለና ኩሉ እከይ ኩሉ ግፍዒ ኣብ ፀልማት ይግበር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ኣብ ደቂ ብርሃን ክንከውን ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ክንከውን በዚ ከዓ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብቲ ምስፋሕ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ብጾምን ብጸሎትን ብጻዕርን ክንጽመድ 30-60 ከነፍርት ወንጌል ይጽዋዓና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብንጹር ከዓ እቲ ወንጌል ይዛረብ ኣብዛ እትኹማ ቤት ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በልዎም መጀመርያ ይብል እታ ቤት ነዚ ብሓቂ ትበቅዕ እንተኾነት ሰላምኩም ኣብ ኣይሕደራ ሰላም ክርስቶስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን በቶም ክርስቶሳውያን ኣቢሉ ዝመጽእ ዘሎ እዩ ባይ ባኣኻ ባኣኺ ዘይትበቅዕ እንተኾነት ኮይና ግና ሰላምኩም ናባኹም ይመለስ ሓደ እኳ እንተ ዘይተቐበለኩም ይብል እቲ ወንጌል ተባኣስዎም ኣይብልን ታዳ ቃልኩም እንተ ዘይሰምዓኩም ተባኣስዎም ኣይብልን ካብታ ቤት ወይ ካብታ ከተማ ክትወፁ ከለኹም ተጎጋ ኣጋርኩም ንገፉ ብሓይሊ ኣይኮነን ስብከተ ወንጌል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብፍቕሪ እዩ ዝግበር ስለዚ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ነዚ ህይወትና ከዓ ክንነብሮ ከም ሰብ ከም መለኮታውያን ከዓ ብባርያን ብኣምሳልን ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰብ ግሩም ሰብ ኮይና ክንነብሮ ከለና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብትዕግስትን ብሰላምን ብትሕትናን ኢና ንነብሮ ጎነፅ ኣይንጥቀምን ሓይሊ ኣይንጥቀምን ኩነኔ ኣይንገብርን ናይ ሓድሕድና እዚ ፍቁር ኣይንተነፀሎ ናይ ሓድሕድና ኣይንገብርን ታዳ እቲ ሰብ ኣይቀበሉን እንተበለ ግን ብሓይሊ ክትብሎ ኣይትኽእልን እዚ ወንጌል ሰላም ወንጌል ፍትሒ ወንጌል ፍቕሪ ናይ ጎይታናን ናይ መድሓኒናን ተስፋናን የሱስ ክርስቶስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ትምዕ ሕውየት ከዓ ኣቦቱ ኣሎ ሕውየት ከዓ ኣሎ እቶም ሃዋርያት ዝነገሮም መገዲ ሕውየት ዕርቀ ሰላም ተቐዳማይ ሕውየት ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይቲ ቁፅርፃር ናይ ማሕበረሰብ ናይ ግፍዒ ዕርቀ ሰላም እዩ ተቐዳማይ ዕርቀ ሰላም ካብ ሓቂ ተዳነይርና ኢየሱስ ብዓርሱ ብርእሱ ዕርቀ ሰላምና እዩ ምስቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ኺዳን ምሕረት እኖና ማርያም ከዓ ኺዳን ናይ ዕርቀ ሰላም እዩ ንኹሉ ሓጹራት ኣፍሪሱ ንሓድሕድና ዘተሓቋቁፈና እዩ እቲ ክርስቶስ እዚ ከዓ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብ ሕውየትና እናተገደስና እናፀዓርና ኣብ ሕውየት ናይ ኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ክንተሓጋገዝ ምክንያቱ ናይ ማሕበረሰብ ብምሉኡ እዩ መድሓኒ ዓለም መድሓኒ ማሕበረሰብ ኩሉ እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን የሱስ ክርስቶስ በዚ እምበኣርከስ መንግስቲ ኣምላኽ ክትሰፍሕ በቲ ጳጳሳትና ሃዋርያት ዝብሎም ዘሎ ብወንጌል ዝፀውዕዎ ፀዋዕታ ዕርቀ ሰላም ንሓድሕድና ይኹን ነፍሲ ወከፍና መሳርሒ ናይቲ ዕርቀ ሰላም ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ምእንቲ ክንከውን ንፍትሕን ሰላምን ምእንቲ ክንቀውም ንሕውየት ምእንቲ ከዓ ክንተሓጋገዝ ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽልኢ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን ኣሜን